हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय जेएम एजुकेशन। आज आम वीडियो रे +2 सेकेंड ईयर साइंस आर्ट्स कॉमर्स ओडिया एग्जाम रे केमिति लिखिबे, केमिति पास करिवे, केमिति भल मार्क रखि परिबे, किछि न आसिले कोन करिवे, केमिति लिखिबे, मु आज वीडियो रे सब किछि कहिबी। तो ता पूर्व तुमे माने चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित लाइक कर दियंतु आ तुम सांग मानको मध्ये शेयर करंतु। आसंता काली साइंस पिलांकर एग्जाम होबाकू जाउची, तो ता पूर्व वीडियोटी को निश्चिंत देखि नियंतु। बहुत भल मार्क रखि परिबे, 100% गारंटी दे कहूची। सब तुमे एग्जाम हॉल को जाइछ, तुमको क्वेश्चन दिया जाइछ, तुमे क्वेश्चन को बारंबार 2-3 थर पढ़ी दबो। पिला माने तुमे पढ़ी सारला पर तुमको जो क्वेश्चन आसुची सर्वप्रथम से क्वेश्चन रा आंसर पेपर रे लिखि नबो। जोटा न आसु तक पछू छाड़ दो, भाबिबन जे मु 1 नंबर कर सारबी, तापर 2 नंबर करी, 2 नंबर कर सारे 3 नंबर करी। सेमिति कले तुम 2 नंबर 2टा आसुनी, भाबुथिबो कोन लिखिबी, तापर 3 नंबर को जीबी। एमिति हेले तुम मानकर एक टाइम बहुत शॉर्ट हो जिवो, सब क्वेश्चन केबे अटेंड करि परिबो नहीं, केबे भी गोटे भलो मार्क रखि परिबोनी। जदि न जोटा आसु नहीं तक छाड़ी दियो, परे करिवो, सब शेष को करिवि। जोटा आसुची मु आके सर्वप्रथम सेया को करि चलिवो, जोटा आसुची प्रथमे करि चलिवो, जोटा न आसुची बारंबार कहूँ, जोटा आसुची प्रथमे करिवो, जोटा न आसुची ताकू परे छाड़ी दबो, ता परे करिवो लास्ट टाइम रे करि नबो। आ पिला माने केमिति भलो मार्क रखिबो, मु आज ए वीडियो रे तुम मानकू कहबा, मन दे सुनिबो, वीडियो टी स्किप करिवो नाही। तो स्किप कले किछि बुझी परिबो नाही। मु तुम मानकू प्रीवियस रो 2023 रो क्वेश्चन रो उदाहरण सह तुम मानकू बुझेई दिबी। ता पूर्व तुमको किछि कहिबी, जो पिला माने फेल हम भावुच पास करि परिबी कि नहीं, गोटी राति केमिति पास करिबी, जदि किछि पढ़िना डोंट वरी, मु तुमको ये वीडियो सब किछि कहबी। 100% गारंटी कहूँ तुम पास ही करिवो। आ गोटा कथा मु कहूँ, एटा स्कूल होइनी जे गोटा दीदी सार भी थांती, निज खाता तो स्कूल देखा हुए, तुम जो जगह भल करथिबो 5 मार्क जगह 2-3 मार्क दे दियंती। आउ कहती तुम मानक जब मुझे अल्प दिए, तुम मैंने निहाती नेक्स्ट टाइम रे बहुत भल पढ़ भल रखिपर। किंतु कॉलेज लाइफ रे मते जने सार कही, मुझे जो +2 रे पढ़ुली, मते जने सार कही लास्ट टाइम बेलू हमको कहले, तुम्हें एग्जाम रे किछि छाड़ी आसीबो नहीं, जहाँ आसीबो करिजिवो। कहीं ना मुझे जो खाता देखे गोटे पिला जदि फेल हो जाथिबो, जदि से सब किछि लिखिथिबो, मु ताको एक्स्ट्रा किछि मार्क दे पास करै दिए। किंतु से सब लिखि दिया दरकार, जदि किछि लिखु नाही मु केमिति पास करै परिबी, बुझी पारछो पिला माने, केमिति पास करैबी। जदि सब किछि न लिखु तो ऑटोमेटिकली फेल हैला। मु तुमको आज कहिबी प्रीवियस क्वेश्चन रे उदाहरण दे केमिति तुमे माने सब क्वेश्चन को अटेंड करि परिबो, सब क्वेश्चन आंसर केमिति लिखिबो, केमिति भलो मार्क रखिबो। ठीक अछि, चलंतु देखिबा उदाहरण से हमर किछि क्वेश्चन। तो पिला माने तुमर एग्जाम रे गद्य विभाग रु 5टी 1 मार्क रो क्वेश्चन पड़ी थिबो। पिला माने तुमर सहित ऑप्शन थिबो, पिला माने तुमर सहित 5टा ऑप्शन थिबो। 5टा रु ऑप्शन देखि कि तुम 5टा रु 1 2 3 4 गोटे 1 नंबर धर अछि हमर क क्वेश्चन 4टा ऑप्शन अछि, 4टा तुम जोड़ गोटाई चूज करिया पड़िबो। ठीक अछि पिला माने, तापरे तुमर 2 नंबर रे कोन थिबो ना 3टी 1 मार्किया क्वेश्चन सेही गद्य विभाग रु थिबो, बट तादर ऑप्शन न थिबो। 3टी 1 मार्किया क्वेश्चन दियो, तुम 5टा रु 5टा करिया पड़िबो। 3टी 2 नंबर रे 3टी रु 3टी करिया पड़िबो। 3 नंबर रे 3टी 2 मार्किया क्वेश्चन थिबो, सेथुरु सॉरी पिला माने 3टी 3 मार्किया क्वेश्चन दियो, सेथुरु जे कोनसी 2टा तुमको करिया पड़िबो। पिला माने एठी 3टी 3 मार्किया क्वेश्चन दियो, सेठु तुम जे कोनसी 2टा करिवो। नेक्स्ट 4 नंबर रे तुमरो 3 मार्किया 2टा थिबो, सेथुरु जे कोनसी गोटिए करिवो। सेही गद्य विभाग कथा पिला माने मु तुम मानू कहूची। तापर 5 नंबर, आ 5 नंबर रे तुमरो कोन ना 2टी 5 मार्किया क्वेश्चन पकई दिबो, सेथि तुमको केटा गोटी 1टी करिया पड़िबो। 5टी 2टा 5 मार्किया 2टा पकई दो, सेथि गोटी करिवो। सेम प्रोसेस पिला माने तुमरो पद्य विभाग रे सेम प्रोसेस। 5टी 1 मार्किया क्वेश्चन पकई दिबो, 3टी 1 मार्किया क्वेश्चन पकई दो, 5टी 1 मार्किया ऑप्शन थिबो,
ତିନୋଟି 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକାଇଥିବ ଅପସନ୍ ନଥିବ, ତିନୋଟି 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକାଇଥିବ ତିନୋଟି, ସେଥିରୁ 2ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 3 ମାର୍କିଆ 2ଟା ପକାଇଥିବ, ସେଥିରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କରିବ। ଆଉ 5 ମାର୍କିଆ 2ଟା ପକାଇଥିବ, ସେଥିରୁ ତୁମକୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ବିଭାଗରୁ ସେଇ ସେମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପକାଇଥିବ। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ତୁମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଥିବ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଦେଇଥିବ, ପ୍ୟାସେଜ୍ରୁ ତୁମକୁ 2ଟା 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକାଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଠି ତିନୋଟି 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତିନୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ତା ଦେହରୁ ତୁମେ କ'ଣ ସେ ପ୍ୟାସେଜ୍ରୁ ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରି ଲେଖିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ପ୍ୟାସେଜ୍ରେ ତଳରେ, ତୁମେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ରୁ ଖୋଜିକି ଲେଖିବ। ସେଥିରୁ 2ରୁ 6 ମାର୍କ ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଆଉ 1 4 4। ତାପରେ ସେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ 1 ମାର୍କିଆ 4ଟା ପକାଇଥିବ, 6 4 10। ପିଲାମାନେ ତୁମର ପ୍ୟାସେଜ୍ ହେଉଛି 10 ମାର୍କର। ତାପରେ ଆମର କବିତା ବିଭାଗ, ସେମ୍ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କବିତା ବିଭାଗରୁ ପକାଇଥିବ, କବିତା ଗୁଡ଼ା ଦେଇଥିବ ପ୍ୟାସେଜ୍, ତା ଦେହରେ 1ଟି 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିବ, 5ଟି 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିବ। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ 5ଟି 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ସେଥିରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁଛ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲେଖିପାରୁଛ, 1 5 5 5 ମାର୍କ ତୁମେ ଏଇଠି କ'ଣ କବିତା ବିଭାଗରୁ ପାଇପାରୁଛ। ତାପରେ ସୃଜନାତ୍ମକ ଠିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ସୃଜନାତ୍ମକ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଥିବ। ଆମର ସୃଜନାତ୍ମକ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯଦି ସୃଜନାତ୍ମକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିନାହ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆ ବଳଦ ମୋତେ ବିନ୍ଧି, ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ, ଏଇଭଳି ସୃଜନାତ୍ମକ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିବ, ତାକୁ ତୁମେ ବନେଇଛ ନେଇ କିଛି ଲେଖିବ, କିଛି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ ଭଲ ଲେଖିପାରୁଥିବ 5। ତାପରେ ତୁମେମାନେ 1 ପତ୍ର ଲିଖନ ପକାଇଥିବ, ଦରଖାସ୍ତ ପକାଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ପତ୍ର ଲିଖନ ସପୋଜ ପକାଇଥିବ କ'ଣ ଭାଇ ନିକଟକୁ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ, ନହେଲେ ବାପା ନିକଟକୁ, ତୁମ ଶାସ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ ଭାଇ ନିକଟକୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲିଖ, ନହେଲେ ଦରଖାସ୍ତ ପକାଇଥିବ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଳକୂପ ବସାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଡ଼ିଓ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦରଖାସ୍ତ ଜାଣିଥିବ ମାନନୀୟ। ତାପରେ ତୁମ ଠିକ୍ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ବତେଇଦେବି। ତାପରେ ତୁମର 12 ନମ୍ବର ପକାଇଥିବ 1/3 ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଦେଇଥିବ, ପ୍ୟାସେଜ୍ର 1/3। ସପୋଜ୍ ତୁମକୁ 3ଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବ, 3ଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଗୋଟିଏ ଚକୋଲେଟ୍ ନେବ, ସେଇଟା 3/3 1 ଭାଗ। ସେହିପରି ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଦେଇଥିବ, ପ୍ୟାସେଜ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ପୁରା ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ତୁମେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ବାଛିକି ଲେଖିବ, ସେଥିରୁ 5 5, ମାନେ ତୁମକୁ 5 ମାର୍କ ତୁମକୁ ପିଲାମାନେ ସେଇଥିରେ ମିଳିଯାଉଛି। ତାପରେ ବିପରୀତ ବର୍ଦ୍ଧକ ଶବ୍ଦ, ପିଲାମାନେ ତୁମର ପଢ଼ିଥିବ ବ୍ରହ୍ମ ସଂଶୋଧନ ପଡ଼ିବ, ରୂଢ଼ି ପଡ଼ିବ, ଏକପଦୀକରଣ ପଡ଼ିବ, ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ଜଣେ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ଏକାଥରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବ, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ବୁଝିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ। ପିଲାମାନେ ଏଇ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗରେ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ବି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଅପସନ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବ, ଯେଉଁଟା ଆସିବ ତ କରିବ, ଯେଉଁଟା ନ ଆସିବ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବନି। ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଆ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଚୁଜ୍ ଅପସନ୍ ବାଛି ଲେଖିଦେବ, ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ବି କେମିତି ଲେଖିବ, ଲଙ୍ଗ୍, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମକୁ ମାର୍କ ମିଳିବ, ଆଉ ତୁମେ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଅତି ସହଜ। ପିଲାମାନେ ଇଏ ତ 5ଟି ଗଲା। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟିଏ ଲେଖା ବାକ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ କିଏ ଏକ ଅଭିନ୍ନ, ଉତ୍କଳରେ କ'ଣ ପାଇଁ ହାହାକାର ପଡ଼ିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ତୁମର କେଇଟା 4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, 4ଟିରୁ ତୁମକୁ 3ଟି କରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ 3ଟି ଆସିବ ସେଇ 3ଟି କରିବ। ଧର 2ଟା ହେଉଛି, ସପୋଜ୍ ତୁମକୁ 2ଟା ହେଉଛି, ମୁଁ 2ଟା ଆସିଲା, ତାପରେ କହିବ ମୁଁ କ ଆଇଲା, ଖ ଆଇଲା, ମୁଁ ଗଟା କଲା ପରେ 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବି। ନା ପିଲାମାନେ ସେମିତି କରିବ ନାହିଁ, ଗ ପାଇଁ କିଛି ଜାଗା ସ୍ପେସ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତାପରେ ତୁମେ 3 ନମ୍ବର କରିବ। ସବା ଶେଷକୁ ଯେଉଁଟା ନ କରିଥିବ ତୁମେ ସବା ଶେଷକୁ ସେକୁ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ନାମ ସହ 2ଟି ଲେଖା ବାକ୍ୟରେ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ଆମର କେଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିଛି 3 ନମ୍ବରରେ, ଯେଉଁ 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, 3ଟିରୁ ତୁମକୁ 2ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2ଟାରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଲେଖା, ଲେଖକ ଆଉ ଲେଖା କେଉଁ ବିଷୟ ଆଉ ଲେଖକଙ୍କ ନାମ ଯଦି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଲେଖିପାରୁଛ, ତୁମକୁ ସେଠି ଏକ୍ଜାମିନର କେତେ 1 ମାର୍କ ଦେବ। ଆଉ ତା'ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ 1 ସେଠି ସେ ଦେବ। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଖାଲି କ'ଣ ସବୁ ବିଷୟର ଲେଖକଙ୍କ ନାମ ମନେ ରଖିଯାଇଥିବ, କେଉଁ ବିଷୟରୁ କିଏ ଲେଖକ, ତାଙ୍କ ନେମ୍ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କିଛି ଆସୁ କି ନ ଆସୁ ତୁମେ ଲେଖକ ଆଉ ଲେଖକଙ୍କ ନାଁ ରହିଥିବା ଦରକାର।
विषयर नाम थी लेखक नाम थी तापर तुम आंसर लिख सेमती तुम 2 जदि लेखा लेखक नाम लिखुना से तुमको परीक्षा दी कहते 1 दे छाड़देव जब आंसर ठीक थो 1 जदि लेखा और लेखक नाम लिख से तुमको कहते परीक्षा दी 2 दब। ठीक अच्छे पे 4 नंबर लेखा को लेखक नाम सह 30 शब्द जेकोसी गोटे वाक्य उत्तर पे तुम लेखा और लेखक नाम लिखिल से 1 मार्क पाइल। पे तुम्हें विषय जब पढ़ी सपोज तुमको पढ़ी केतबे इतिहास अध्ययन विडंबना मात्र पे तुम इतिहास विषय पढ़ीच कि तुमको क्वेश्चन आसूना कौन कर लेखा लेखक नाम लिखि साइल तापर तुम इतिहास विषय आपको तुमको जोटा लगे यहाँ मोर यही पैसेज मोर यहाँ था पे से बनई चुनई कि लिखिदेव 4 6 7 8 9 वाक्य खंड भाया लिखिदेव परीक्षा तुमको 3 मार्क नदेले ना 2 मार्क देदेव। ठीक अच्छे पे 2 मार्क परीक्षार्थी निश्चिंत दब आउ एग्जामिनर तुम आउ प्राय आमर 5 मार्किया क्वेश्चन पे तुमको कहबी केमी लिख भल 4 मार्क पाइब 3 मार्क 3.5 मार्क 4 मार्क पे छाड़ ना सपोज पड़ी आम देशर शिक्षा स्थान न दे शीर्ष स्थान देवाई प्राबंधिक जुक्ति यथार्थता विचार कर नचेत पड़ी कौन इतिहास प्रबंध प्राबंधिक आभिमुख्य उपस्थापन कर पे तुम्हें कौन कर प्रथम लेखा और लेखक नाम लिखिनब प्रथम से तुमको के 1 मार्क मिलगला। नेक्स्ट स्टेप रे कौ विषय आमको देती लिखापी पे तुम्हें ताऊपर टे लिखिदेव आमको शिक्षा आम देशर शीर्ष स्थान न दे कहीं प्राबंधिक शीर्ष स्थान देले शीर्ष स्थान देवाई कौन ये पे तुम्हें आर पर कि बनई चुन ठीक 3 ରୁ 4 पेज लिख पे तुम्हें शिक्षा विषय किसी पढ़ी थी निश्चिंत बनई चुनी कि आसुन तो कौन कर बनई चुनी 3 4 मार्क लिखिदे दरकार पड़े जी एग्जाम खाता देखुव सी तुमको 4 ना 3 हाफ पे तुमको 3 हाफ 4 दब पे परीक्षा खाता जो देखुच से निर्दय हो पार निश्चिंत तुम मानू मार्क देव आ भल मार्क तुम मैंने पास कर पे सेम स्टाइल यही तापर देखिपुथ आमर कौन पद्य विभाग भी सेम ये 5टी पे तुम पद्य जमी कहली गद्य सेमती पद्य आउ कौन गल्प विभाग पे आपको सब स्क्रिप्ट करनी तापर आमर देख पे आमको कौन देती निम्न अनुच्छेद पाठ करी ता तले थी प्रश्नावली उत्तर दियो पे अनुच्छेद को तुम मैंने 2-3 थर पढ़ीदेव माइंड रे पूरा सेट हो क्वेश्चन तुम मानक सपोज अतीत को कहीं सामना हेबाकू पड़ो अतीत को कहीं सम्मान देवाकू हेब पे अतीत को कहीं सम्मान जो मैंने अतीत को अस्वीकार करती जीवन में से प्रेरणा पाइबे कौटू भविष्य अनागत अनिश्चित वर्तमान प्रतिष्ठा पाई न थाए केवल अतीत ही जीवन में परिपूर्ण ताही असुमारी आदर्शर गंतागर जदि किसी शिखिबार थाए प्रेरणा पाइबार थाए केवल से अतीत मिल से ही आम शिखिबार और विचार कर एक प्रकृष्ट मार्गदर्शन पे मैंने पैसेज को तुम्हें 2-3 थर लेखा पढ़ीज पे तुम क्वेश्चन आंसर 2 × 3 पे तुमको केते 2 मार्किया 3टा लिखा हम 2टी लेखा वाक्य ठीक 2टी लेखा वाक्य 3टी लिखिले तुम मैंने पे तो 6 पाइज तापर तुमको सही पैसेजर पचार के 1 मार्किया 4टा पे तुम्हें जब 4टा भी लिखिदेव पे तुमको 4 ରୁ 4 पाइपर जब 4टी पे तुम पैसेज भलसे पढ़ आ संपूर्ण भाव में लिखा चेष्टा कर पे तुम ये 10 पाइगल तापर तुमको देखो पे तुमको देती कौन कविता देती कवितार ये जो कविता आमको देती कवितार आमको कौन देती शेष कौन 5टी 1 मार्किया क्वेश्चन पचार शेष 5टी 1 मार्किया क्वेश्चन पचार यही 1 मार्किया क्वेश्चन जब तुम्हें कविता को भल मजार पढ़ी 5 ରୁ 5 आने चेष्टा कर पे कि ना भेरी इजी तुम मैंने 10 × 5 15 हो गला। ठीक अच्छे पे तापर आमर कौन देती जेकोसी गोटे सृजनात्मक लेखन सृजनात्मक धीर पानी पत्थर काटे सृजनात्मक लिखन माने जहाँ पढ़ी तुमको एग्जाम आसला लिख जदि न आसला तारी उपरे बनई चुनई आमर पे लिखार अच्छी कि छाड़ ना। ठीक अच्छे पे कि जदि छाड़ी दौच
ମାର୍କ ଆସିବ ନାହିଁ। ସପୋଜ ତୁମକୁ ଦେଇଛି ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ, କ'ଣ ନା ଗିରିଗୁହ ମଧ୍ୟରେ ଝରି ଝରି ବହି ଚାଲିଥିବା ନିର୍ଝରଣୀ ପରିଶେଷରେ ସର୍ବବୃହତ ନଦୀରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ମାତ୍ର ପାର୍ବତ୍ୟ ସେଜରେ ତା'ର ଗତିରୋଧ କରେ ନାହିଁ କେତେକ ଶିଳାଖଣ୍ଡ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବହି ଆସୁଥିବା ଝରଣା ଆଗକୁ ବହିଯିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହିପରି ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ବନେଇ ଚୁନେଇ କିଛି ବହୁତ କିଛି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ। ତୁମକୁ ଯଦି କିଛି ନ ଆସିଲା ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଆରି ଉପରକୁ ମନରୁ ଯାହା ଆସିବ ଲେଖିଯିବ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏକ୍ଜାମିନର ଦେଖିବ 3ରୁ 3 ମାର୍କ, 5ରୁ 3 ମାର୍କ ତୁମକୁ ସେ ଦେବାକୁ ପଛେଇବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 3 ମାର୍କ ସେ ତୁମକୁ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପଡ଼ିଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏକ ଦରଖାସ୍ତ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ପିଲାମାନେ ତୁମର ଗୋଟେ ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି ଆଉ ତୁମକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛି 5 ମାର୍କ। ଆକୁ ଲେଖିବ ଅଥବା ଆକୁ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଆସିବ, ଯଦି ଦରଖାସ୍ତ ଆସିଲା ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବ, ଯଦି ପତ୍ର ଆସିଲା ପ୍ରଥମେ ଡେଟ୍ ପକାଇବ, କେଉଁଠିକି ଲେଖୁଛ ପତ୍ର ଧର ଲେଖୁଛ, ଧର ତୁମ ଭାଇ ପାଖକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛ, କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଭାଇ ମୋର ପ୍ରଣାମ ନେବ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଦେବ, ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର କ'ଣ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଦେବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ କିଛି ଲେଖିବାର ଅଛି। ତାପରେ ତୁମ ଦେହର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୋଧେ ତୁମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି। ଚିଠି ପାଇଲା ପରେ ଭାଇ ଆଉ ତୁମ ଚିଠିକି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଲେଖିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି 1/3 3 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ 5 ମାର୍କିଆ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ସମ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ହୁଏ, ସମାଜରେ ପ୍ରଗତି ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏକ ଆମର କେଉଁ ଜାଗା ଅଛି, ଏତିକିକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଲେଖିବୁ। ଆକୁ ଆମକୁ ସପୋଜ ତୁମକୁ କିଛି ଆସୁନାହିଁ, କ'ଣ 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଲେଖିବୁ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ହୁଏ, ସମାଜର ପ୍ରଗତି ହୁଏ, ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେବ ସମ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ହେବା ସହିତ ସମାଜର ପ୍ରଗତି ହୁଏ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ନହେଲେ ଲେଖିଦେବ କିଛି ତୁମକୁ ସାର୍ ମୁଁ ଏମିତି 3ଟି ବାକ୍ୟ ଯୋଡ଼ିକି ଲେଖିବି, ଛୋଟ ବାକ୍ୟ କେମିତି କରିବି କିଛି ଆସୁନାହିଁ, ଲେଖିବି କ'ଣ, ଲେଖିଦେବ କ'ଣ ନା ସମ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟେ, ସମାଜ ପ୍ରଗତି ହୁଏ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଘଟେ। ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ସ୍କିପ୍ କରି ତୁମେମାନେ 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଅଳ୍ପ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବିପରୀତ ବର୍ଦ୍ଧକ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିବ। ନାମ ସଂଶୋଧନ, ରୂଢ଼ି ଆଉ ଏକପଦୀକ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଜିଜ୍ଞାସା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମର କ'ଣ ଏକପଦୀକରଣ ଆଉ ସମଚାରିତ ଅର୍ଥବୋଧକ ପଢ଼ିଥିବ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିବ ଆଉ ଏକ୍ଜାମରେ ପାସ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ।